Baru lah mesti na. Parting mesti na. Pilih ada lagi yo. Pia, lone. Bueno. Yo. Oh. Again, layer by layer. Top ba. Okay. R ke R. U. Yes. Ini mah bukan. Cek lah. Select lah. Cari tum. Sana. Tumi iulah semua ni jeng nak. Mana nak jual cuy mah. Kalau thang cari nak mah. Penglang apa eh? Baik lah. Pula panjang juta nampu. Jom deh pula. Nada pon deh. Kanan bu. Damat tiga semua no. Bade suara mera muktan la pecho crane kerban bini kena college don nong bune. Abia. Bila kelame. Lo celang long apa mana ni? Lo celang long apa mana? Oh ngampunan deh biar sih. Terus pareng ugen. Lalang mah. Lalang mah. Yo rubiks kau dan apa yo? Cek sedap juga. Macam ni dah nak. Mungkin so berarti. Berarti macam nam dah. Cek mana ni? Ini cari pun, bang cari harus. Hah? Bang cari harus. Cari pun bang ni. Dua tiga. Cang pisau mana? Tiga. Harus jalan cari kan? Tikam lah. Lang thanu pulau siram. Kan. TV ko na harus jalan cecol mana tu mah. Lalu rubiks mana jadi hendak mana selalu hendak mana. Tahu. Harus jalan siram jalan. Tahu. Lang thanu lah. Start nunggu. Oh itu, masih belum. First ni nampak sama ke soal macam lock ni. Pos mana aku menjadi first ke, suppose. So cross ni. Dah. Cross mana ella? Oh. Enggak solve ko. Tantangan nama dia di. Lagi ni bang sebenarnya lah bagi. Nak attack lo lah attack. Yellow eh. Yo. Kalau mana di kena lah pacok lah. Solve lah. Nah, cara ko yang ni. Sinon, aku begin tu na. Oh. Nak scramble lah deh. Ada nak scramble deh. Oh itu. Bilang apa? Jo. Beginners method tu ada. First itu, like belak steps tu cross बनाना lang. First layer, cross. Pamaya lang din cross. The first layer, the second layer, and then the last layer solve lang. Sa last layer solve hindi. So solve siap perang itu misal menjadi beginners term tu rubiks is एक तो दिता term lah चीज में. Ini के terms दो है दे इसमें non beginner pick जिरान महन के लापान ना चलो. Si जो si la solve method long nyanyi ana terms ni कुछ है. Jadi the first kita sini R बोलते हैं R by right बोलते हैं. Last of right side है. Tag के बारे में. Mana dah ini lah ni. Right. R ये है. Tag के point के बारे में को. Ini R prime को बात. R prime बोलते हैं दी. उल्टा लो. Mana lah R betul thak lo. R betul lah. R ini nak thak pun ko. Ye R prime lah beran. Beran. Tapi la pun lihat mang kasi uल्टा लो. L बोलते हैं lah. Ko beran. Biar RV kan aja. L prime lah tengok aku attack lo. मैंने Kosonlo learning के itu mah clockwise lo पढ़ी ना उसे R जब बते clockwise lo. Prime लोगों को बते anti clockwise lo पढ़ी. So तो पूरा संतुलन लो. L कुछ बते बते माला left कुछ बते clockwise lo. Gap में aku prime लोगों को बते anti clockwise lo. That's left right में left चली बते. Rotation है Q में rotation होते. ये U बते ला attack layer में. ओके और. U. Ini satu barang clockwise saja. Clockwise. U prime berarti kalau langsung utama. Coba.
Ini kan kuan anak coklat. Angke sini ni orang lah bangke. Lah high piece. High piece. Kela center piece. Rubik sih long piece tinta type tu. Edge piece, corner piece, center piece. Tinta tu. Nasi suppose itu nonton yellow side, red side, white side. Kui mesti kau Rubik long color kalau kui 6 tu mesti. Jadi suppose nang yellow side berarti soft yellow tu apa yellow. Terus corner color sih lah. Kalau si yellow corner itu berarti lagi yellow side tu. Kalau si red color itu berarti corner long, kalau corner kalau center long. Red itu berarti di yang bawah. Itu red side. Lah blue sih kalau berarti bukan. Blue berarti blue side lah. Bukan white nanti white side lah, orange nanti orange side lah, green nanti green side lah. Colo di lah. Colo. Kalau mau teh di lah center piece ni move ni. Lah itu si mana itu tebal lah ya di situ kan. Tapi lah tebal dia dalam di bumi. Tapi dalam di kali itu sih. Lah so posisi kita ada green posisi ada lah situ kan blue situ kan. Kalau green lah keluar ini lah situ keluar. Ada lah situ kan. Lah boleh tebal data so posisi lah situ loh. Kalau Ingin non bangke corner piece ko to. Corner piece lain lah corner piece lain. Jolly. Lain bangke center edge piece bro. Hai. La. Nang bong bang ni. Nang bukan mana lain. Arep bong. Edge piece lah bangke. Cholo lah cholo kasi ngon to next cross naman. Cross berarti itu just pada JP cross and duta step from break. The easy step to first kasi cross. Easy step berarti suppose itu white cross bonai mati di dalam. White cross bonai berarti itu white opposite lo kopiya color itu malah lana ko. Yellow sih mati. Si yellow HP sih buji mati di. La yellow long yellow side pun है. Center yellow mati di. Yellow side long edge doan long hadi. White man lam ko. Dakka white man ko, dakka white man ko, dakka white man ko, dakka white man ko. Si labang ke ini labang kita kan formula belo, mami ada bilang imitan, imitan practice kan. Nanti bilang ko bilang rina suppose, la white dak dulu nanti, dak hak ke wala di. Agak yellow, agak white. 5. Masuk tadi yo, datang. Ada tewar din. Ni. Si tami itu labang dak tewar din la red bang ini lagi. Red bang kuda jile. Di kalima. Jino dak lo labang. Sorry, itu dah komen di. Tum jiman le tewar lagi coba dah punya dia sih. Lagi ada kita dah mati. Kita dah ni tewar ni lasi la support. Attack pe padam ko mesti ni. Padai berarti la support bang padam ni lah. Lagi ni dah kita mati di. Aku dah minggu ini. Ba la pun lah ke soft tang like soft piece mati. Soft tang mati. Lagi soft siapa piece bang la so di mana mana. Suppose. Ini kalau itu lah tang ni kita dah Hindu ni mati. Kayak tu ber. Kalau aku lagi green dah aku tu kau bilang. Aku green dah aku Kosonlo itu lah Indo dia lah. Green dah bela ini dah aku green and white. White lagi pasal aku lah. Lapuling aku lah itu lah lapuling itu aku. Yung lah itu dah aku. Tapi itu lapuling doy nulo. Siguro ke soft siya piece rin ako lah support masih soft tag mana. Orang itu juga dia tu. Non inta lah aku dah bela. Itu om doy lah non tanang lah isi. Green ako halo yo. Dah situ yo. Gigi naik kan dah. Lagi tu kita warna tu jadi yellow, white. Tapi itu dah lah, PS tu dah lapu suppose lapu kau kaya. Lagi white cat tax dulu, di white sih dulu. Tapi lo white orang lapu lang ke? Kelima. Kalau white kita tak sampai cok sih, white kan aku sih dah ni. Ini aku dulu lah, di sini soft kerja lah itu edge sih mana cukup. Ajar kita dulu lagi matang itu. Nah situ lason berarti Kosonlo soft okay. Lason berarti first itu lahan. Lapu ba, makal dia lapu pun dah. Itu lapuan dah lah. Lapuan dah. Jadi lagi soft siap piece rin ako la. Kung lapu lalat ko pun lagi hinodak mo niya. Lagi lapu lagi soft siap piece pun. Ni. Kung dola, suppose next lang last okay so lahan ko sa ito na dagwan. Lahan man nila dagwan so lapu ba kali dia lapu seperti warna pula lapu white bang lapu pala na. Lapu, kalau aku pun dah mesti orang, memang aku dah warna. Kailangan kita direct itu dah aku pipit mula tu. Pipit bela ini dah kita mesti. Sila ke soft siap itu bangga orang. Oh, Easy. Coba. itu kira. Ini tim easy complete.
non itu lah Daisy bang kau belum jadi si next mana cross Kosonlo berai pun Daisy bang ini mana lagi main hek nanti nang kau anmar practice lapan sih mana nang efficiency tu practice nang main lapang ke minta idea tengah non bang kita Daisy pun nanti alo pun non tumlah dah white cross Kosonlo kan jadi non dah itu lah corner ni matang ni lah matro lah edge nanti matang lok ekta isi bang edge choose boleh itu suppose kalau choose sih Nah, chalo yun. Kung sa bang choose lo man di, idom da white ke doya lo man di lagi matang ni lo white bukan nanti. Lasso la ekta da HP jong color hini do, ekta ke white lo man di, hini color lo man di sabong da pu orange green, ekta white red, white orange lo man di. Lagi white ke doya pe, Daisy lo ke white do po man di. White lo idom nang tinggal labang si choose man di. White man kelas adung kopi color man do la no boitum no. Lagi red si do pe de. Red sudah lapan coklat ni red sudah. Kalau kau lanang kau itu lada color pen lah center color है, lah center piece color pen lah so color match में. Nanti nak bola pen lagi match में. Lagi red, lagi orange, match में dan lo. Nanti malah tu hini pa match nang ko. Pa match ibu depi lo ibu itu malah le tewar dah cok. Kali ni anta lalu pu match dah cok. Sita me labang si tewar. Itu lata pu tewar tap long le. Hai tewar ni labang pen ni nang. Lahan mange pu tewar tap ni lo labang. Bang Pin udah nak soal Sino itu next ke Ladak macam match pelote lah ini tewar dana tewar ko kilang nak match me dah ke red dah ke blue match me aku none point tewar dana red dah ke red match lo mati di match pelote lah dua bar tewar dana lah soal Betul ini. I see none boy coklat mati di awang ada Kila tak match cross berarti ladak white dah cocok sih ladak match ni aku next itu aku lagi ke thom dalang mati tapi nak dalang choose na aku lubang yo lagi ke match aku lu je match tang mati debar kita cocok lah hanci Cuy. rumah dah kalau green mana pakai debar na match me lu mati tak debar itu mana lah isi dalang match me Coba nang. match me debar match lu mati Coba. white cross Mana lah labang lang ni lai matang ni lo Lang ni lagi. lai kya bade chong Dua. ekala hai da match ni cross white cross ko Mana lah sini lah sida. cholo ko bini ke panta Dah mungkin lah cara tu. Thank you. Itu video lah apa ni? Kalau silang share dulu teh, like dan subscribe dan boleh share. Korang tu